puso ti bakara, adda ti batong lagip nga adu ti nakakita. Yan man ti pudno ang makaammo. Malagip ti amin ti agsandig atore, yam iti labes na, ada maysa a parokya, ang nasurok nga upat a siglon ang nabiyag ti istoryana. Nabuangay idi 1614, nagbalin ang maysa kadagiti imuna a sentro ti pamati ti Ilocos Norte, ti parokya ni San Andres nga Apostol. Dati simbahan tayo at ti umuna ka simbahan tayo ket patakder idi ngudo ti 16th century. Katengaan ti 17th century nga indauluan ni Father Juan Martin. Deta ti nangdugyan na ti pinakaramid na Diyos simbahan na yun. Kaya ito ba nga ipakamo nga pinakaramid beti nga simbahan na yun ket awan dagiti materials nga na isang samayan nga no nagapoy ti sabstabarin ya lugar. The materials used are all indigenous or local materials. Kasi na kung may pinaparamit, hintay kung natin yung rilyo, bricks. No, may panggap ti pakasaritaan ti simbahan. Dito ket pinapalpalabas sakbay nga maarami da pares ti San Elio, may saiding inkumyenda. Agtaeng di may sa nga diso nakaslamay sa nga komunidad nga adda itatari ito agtaeng kung gunada iti Indios wenno Pilipino. December 29, 1958, dagiti Agustinian priest That they formally inacceptan the dijay nga Paris. Kaya naitid itinagan ni Apo San Andres na iso ti patron sentay tata. Dati simbahan tayo tata at tapailaran niya si Bibiyag that naaramin di middle part of the 17th century. Narkuog lang ti altar na ti 1983 then ninood din na lapik sa gingined nga nang pirdi da de altar na. Ni Apo Vic Hernando iso tinang restore in Sublina di rupa de altar. Kasla di original. Jay asideg ti simbaan, nagturturong tinaulimek a sentinela. Maysa idi a kombento para kadagiti misyonero. Ita maysan a museo amang preserba iti lagip ti bakara. Day talamin nga winking at anem nga kasla na kandem iti kalkosan beg nyo gined. Deta idigat isuti na arami dinapat na edan dagiti at chef iti simbahan. Iyan itapang awanan ti adyan nga dagiti ububrain di simbahan. Kapag magbalin nga makuteng da, labo di napakamak nga gingined kita da kumbento da itatakan. Deti kumbento inata kita naarami. Gusto tango, dapay lang usak na tinaramit dan news yun, mga pagkabitaan na talaga Mabalin ang napukaw ti Torre ti Simboriona, nyempulos adina napukaw ti Kararuana. Fossil Parish. Even though it stands a few meters away from the church, it has always been its voice, the one that called people to prayer, marked important events, and reminded the community of faith and time. Every time the bell rang, Bacareños gathered not only for Mass but also for celebrations and emergencies, of course.
And through the years, as Tower Lin lost its dome and survived many earthquakes, it also mirrored the resilience of the parish and its people. It became a silent witness to how the parish grew, struggled, and rebuilt. So for me, the domeless tower is not just part of the parish's architecture, it's part of its identity. It tells the story of faith that endures despite ruin, and a community that continues to rise and remember where it all began. Mabibiyag ti pamati ditoy, saan laeng ang maikasaba. Manipod kadagiti daton a panagani, agingga kadagiti novena para kadagiti pimanaw. Pagtalina eden dagiti tattao ti bakara a sibibiyag dagiti tradisyon da. Ado di kay papananay ti biyag ko. Dukoy ito simbaan. Nasusurok ngandun na paunay kanya ti pamati. Kahit ito dito nga pamati ken pangalan niya po ti Christians ti pinagbiyak ko kadi ti anak ko akin naidalan babae ni ti panursuro ni Apo Jesucristo. Masapul nga ti relasyon tayo iti simbaan ket may gapo iti na marswad kada tayo ken ti anak na nga ni Apo Jesucristo. Ti panang salaknib iti pamati ket kaslamet panang salaknib iti lugar. Dagiti baro a panag ket mangparikot iti daan. Ngem tunggal ima amang riparar iti dagiti pader ket mangsalaknib iti istorya a naragsak a pagtalina edan. Ti pamati tayo iti na marswa kesa panagpunak ket aan nga nagbalbaliw. Hindi ket naipagsigip-sip kada tayo ti kinamang nga aso ti Diyos ken kaasya na tayo, iturong na tayo iti napintas saan laing kinabak na ang titen na no diket mang ti dinat ken kapya iti unay ti pay iti balbalay tayo dinat ken kapya iti luglugar tayo at deta tinakita ko manipod iti nakita na itawa ko nget mapapana ko isipa Ita, ti parokya ni San Andres Apostol, ket saan laeng abato a pagtaengan, no diket balay ti pamati. Dito'y napasaya at dagiti henerasyon, na porma dagiti identidad, ken agtultuloy lata a panangidaulo iti mission na. The St. Andrew the Apostle Church, it became an identity for us. Haan lang nga ti kaputa masusartay tatawel, masusartay diket basta-basta lang nga ni patakder kita. No. It became an identity for us, and in fact, we can even trace our history. Heritage isn't just about the past. It is about how people remember and relate it today. Reminds us that even when something loses its dome, it doesn't lose its dignity and identity. It continues to stand tall, representing not perfection but endurance, the same kind of endurance that defines the faith and identity of Bacara's faith. I hope that the town folks and even those who are not from Bacara will remember this church as the cradle of faith and devotion of every Bacareños. And also, may this church serve as the living structure that connects the past generations and to the next generations to come. St. Andrew the Apostle Parish is more than history. It is Bacara's identity, shaped by time, strengthened by faith, and carried through generations. Its identity lives on in the people who remember.